Šta je Mevlud sad dokazat hoćemo i vasijet vama naručujemo. Što ću naručit vasijet ja sada, kako reknem koga učinije da. Hak Teala da ga rahmet učini, koji nama dobro učini. Konsedensi kad se Mevlud uzuči, neka nama Fatihu on izuči. Lillahi ta'ala al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ناشک پیغمبر Allah stvorinul, prije svega to na dunja bi zuhur. Adem peygamber Allah kad dadem, Adem omsiyetu zinet zadadem. I meleki secde učinişemu, to je od Allaha ikram Ademu. İnançe o dade Allah nur njemu, to je za Muhammeda nur. 'Cause I'm. 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 'C
نمبارك شغل استخدمون نكلكو وقت تستخدمون Pavinur projehain načelo Tiem nurom čelo joj jes jajalo Šice rodi I ovinur dođe mu na mubarek čelo nur zastade mu İbrahimu İsmailu İşanur Svetako peygamberim abi zuhur Sayyidina ne drugoga svevako Do se našem peygamberu primako Kad se rodi naš Muhammedül Emin Ostavle Gavi nuri mubin Učitelji peygamberu salavat Od azaba vas će Allah sačuvat. Allah